जय जगन्नाथ पिलामाने आमे आमर एई संस्कृत शिक्षायतनर प्रकोष्ठ मध्यरे संस्कृत साहित्य मंजरी र दशम श्रेणी आमे तार गद्य विभागरू स्वामी विवेकानंद आमे अध्ययन करिथिले। आमे तीनोटी भागरे एहाकू परिसमाप्ति करि सारिछे। वर्तमान आजिर क्लास रे आजिर प्रकोष्ठ मध्यरे आमे एहार अभ्यास आलोचना करिबा। एबे आमे जहाँ पढ़ीचे ताको मने पकाई अभ्यासटी ठीक ठीक भाबरे करिबा। आस ताले ताले एक नंबर निज भाषया प्रायशः वाक्य त्रयेण उत्तरम लिखत। तीनोटी वाक्य रे उत्तर लिखिबा पई चेष्टा करिबा पिला माने। महामानवः किम कुर्वन्ति आमे पढ़ीचे जे महामानव माने साधारणतः दिव्य पुरुष अटंती। सेमाने अमर धामरू धरा भूमि को स्वल्प समय पई अवतरण करिथांती। तेणु स्वल्प समय भितरे सेमाने संसारर लोकमान पई किछि उत्तम कार्य करि सारिबा परे पुनर्बार अमर धाम को फेरी जांती। हला ख विश्व कल्याणार्थम कीदृशः शुभ मुहूर्तः प्रतीक्षितः। पिला माने विवेकानंद कर रामकृष्ण परमहंसक सहित साक्षात एही समयटी थिला विश्वर कल्याण पई गोटे शुभ मुहूर्त। जणे योग्य शिष्यर जणे योग्य गुरुंकर मिलन एहा प्रकृतरे विधि निर्दिष्ट। एहा एही शुभ मुहूर्तटी अनेक संसार को अनेक आनी दिए शुभ फल। तेणु एही मुहूर्तटी सते जेपरी विश्वर समस्त मानव माने प्रतीक्षा करी रहिथिले एही शुभ मुहूर्तटी को। ग विवेकानंद कथम स्मृतिपटले सर्वम निधातुम शक्नोति स्म। आमे पढ़ीचे पिला माने जे विवेकानंद थिले अत्यंत मेधावी। से जेकोसी जिंस थरे मात्र शुणी देबा द्वारा बा पढ़ी देबा द्वारा तांकर स्मृति पटल भितरे ताकू साइति रखिबा पई सक्षम होई पारुथिले। हला से जणे थिले अत्यंत मेधावी। घ विवेकानंद कथम विश्व प्रसिद्ध अभवत। पिला माने आमे पढ़ीथिले जे विवेकानंद अमेरिकार चिकागो सहर रे नहीं अमेरिकार चिकागो नगर रे विश्व धर्म सम्मेलन रे योगदान देई वसुधैव कुटुंबकम एही विषय उपरे संभाषण प्रदान करी विश्व प्रसिद्ध होई जाइथिले। रामकृष्ण मिशन माध्यमेन किम भवति। पिला माने कोलकातार बेलूर नगर रे प्रथमगिरी विवेकानंद रामकृष्ण नाम रे एक मठ स्थापन करथिले। एहा परवर्ती समय रे एही मिशन टी एही रामकृष्ण मिशन माध्यम रे देशर युवक माने उद्बुद्ध होई दरिद्र मानक सेवा करबा सहित देश मातृकार सेवा करूचंती एबे भी। 2 नंबर संक्षेपण उत्तरम लिखत। कौ विवेकानंदस्य माता पितरौ। तले रत्नगर्भा भुवनेश्वरी देवी एवं स्वभाव सरल विश्वनाथ दत्त विवेकानंदकर माता और पिता अटंती। भुवनेश्वरी देवी विवेकानंदम स्नेहन किम आहुतवती। विवेकानंद को स्नेह रे बिल्लू बोली डाकुथिले। ईश्वर संधिश्चु विवेकानंद कम निकषा गतवान। ईश्वर संधिश्चु विवेकानंद रामकृष्ण परमहंसक निकट को जाइथिले। पुत्र तस्य पूर्ण विश्वास जातः। घ गुरु रामकृष्ण ठारे तांकर पूर्ण विश्वास जात होइथिला। माता विवेकानंदम कि मुक्तवती। माता विवेकानंद कहूथिले पुओ निजर सम्मान रक्षा कर एवं अन्यर सम्मान रे मध्य क्षति आनिबा पई क्षति पहुंचाइबा पई चेष्टा करिबो नाही। केशाम कृते तस्य हृदयम विगलितमासीत। दरिद्र जनानाम कृते दरिद्र लोकमान पई तांको जीवन कोन होतिला तरळी जाउथिला। किंग नाम सफलम जीवनम
ସଫଳ ଜୀବନ କଣ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଉ ବିକାଶ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟିର ନାମ ହଉଛି ସଫଳ ଜୀବନ। ଉତ୍ତମ ମାନବଃ ଭବିତୁମ୍ ବିବେକାନନ୍ଦଃ କାମ୍ ପୂଜୟିତୁମ୍ କଥୟତି। ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାନବ ହେବା ପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜ ମାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବେଲୁର ନଗର କୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତତେ। ବେଲୁର ନଗର କୋଲକାତା ସହରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କଦା ସହ ଦିବ୍ୟଧାମମ୍ ଗତବାନ୍। ନା କେବେ ସିଏ ଦିବ୍ୟଧାମକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ ନା 4 ଜୁଲାଇ 1902। ନାଇଁ, 4 ଜୁଲାଇ 1902ରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଧାମକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ? ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦସ୍ୟ କାରକ ବିଭକ୍ତିଗତମ୍ ଶୁଦ୍ଧମ୍ ଉତ୍ତରମ୍ ଚିହ୍ନୁତ। ତାହେଲେ ଆମେ କାରକ ଆଉ ବିଭକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତରକୁ ବାଛିବା। କଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ। ସ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସମ୍ ନିକଷା। ଏଠି ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହବ ନିକଷା ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଦରିଦ୍ରାଣାମ୍ କୃତେ ତସ୍ୟ ହୃଦୟମ୍ ବିଗଳିତମ୍ ଆसीତ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହବ କଣ? ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ପୁତ୍ର ଆଜୀବନମ୍ ପବିତ୍ର ଭବ। ସମ୍ବୋଧନେ ପ୍ରଥମା ହେଲା। ଉତ୍ତରମ୍ ରାମକୃଷ୍ଣନେ ପ୍ରଦତ୍ତମ୍। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। କରଣେ ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ହେଲା। ଅନେକତ୍ର ସେବା କ୍ରିୟତେ। ଏଟା ହବ ଅନେକତ୍ର ସେବା କ୍ରିୟତେ ଉକ୍ତେ କର୍ମଣି ପ୍ରଥମା। ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱସ୍ୟ ପ୍ରଚାରଣ ସହ। ଏଠି ହବ ସହାର୍ଥେ ତୃତୀୟା। ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ବାକ୍ୟ ରଚନାମ୍ କୁରୁତ ଇତି। ରାମଃ ଇତି ବାଳକଃ ମମ ମିତ୍ରମ୍। ସହ ନାମ୍ନା ଗୋପାଳଃ। ସେ ନାମରେ ଗୋପାଳ। ଗତ୍ୱା ଅହମ୍ ଗୃହମ୍ ଗତ୍ୱା ପଠିଷ୍ୟାମି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢିବି। ତବ ନାମ କିମ୍। ନାମ ଲଗେଇ ତବ ନାମ କିମ୍। ଚିରାୟ। କଥମ୍ ଚିରାୟତେ। ତବ ଚିରାୟ ଦର୍ଶନମ୍ ନାସ୍ତି। ତବ ଚିରାୟ ଦର୍ଶନମ୍ ନାସ୍ତି। ତୁମର ବହୁ ଦିନରୁ ଦେଖା ନାହିଁ। ସକୃତ୍। ସକୃତ୍ ମାନେ ଥରେ। ସହ ଦିବସସ୍ୟ ସକୃତ୍ ସ୍ନାତି। ସେ ଦିନକୁ ଥରେ ଗାଧାଏ ହେଲା। ପ୍ରଦାୟ। ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରି। ଦରିଦ୍ରମ୍ ପ୍ରଦାୟ ସୁଖୀ ଭବ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରି ସୁଖୀ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁତମ୍। ପ୍ରଭୁତମ୍ ତସ୍ୟ ପ୍ରଭୁତମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ତି। ତାର ପ୍ରଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଦାୟ ପିଲାମାନେ ଆଉ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ। ଦରିଦ୍ରାୟ ପ୍ରଦାୟ ସୁଖୀ ଭବ। ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧିମ୍ କୁରୁତ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। କଣ ହବ ଦେଖ। ମାତୁଃ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶମ୍। ମାତୁ ରୂପଦେଶମ୍। ପବିତ୍ର ଭବ। ପବିତ୍ରଃ ଯୁକ୍ତ ଭବ। ପବିତ୍ରୋ ଭବ। ଦୃଷ୍ଟବାନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମି। ଦୃଷ୍ଟବାନସ୍ମି। ନରେ ଅ ମିଶିଯିବ। ଉତ୍ତରେଣ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ଉତ୍ତରେଣୈବ। ତମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ତମେବ। ସତ୍ୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଦମ୍। ସତ୍ୟମିଦମ୍। ବସୁଧା ଯୁକ୍ତ ଏବ। ବସୁଧୈବ। ଅଦ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ଅଦ୍ୟାପି। ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ୱଳମ୍। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମ୍। ତ ଟା ଜ ହେଇଯିବ। ସହ ଯୁକ୍ତ ଅପି। ସୋପି। ଖଣ୍ଡ ଅକାର। ବିକାଶଃ ଯୁକ୍ତ ଚ। ବିକାଶଶ୍ଚ। ହେଲା। ପଢା ହେଲା ବେଳେ ବି କୁହା ହେଇଥିଲା
ଏବେ କୁହାହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖ। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦम କୁରୁତ ପୁନରମର ଧାମ ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଅମର ଧାମ। ପ୍ରତ୍ୟାଗଛତି ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଆଗଛତି। କୂଳମ୍ ମାନେତୁମ୍ କୂଳମ୍ ଯୁକ୍ତ ଆନେତୁମ୍। ଚିରାଦେବ ଚିରାତ୍ ଯୁକ୍ତ ଏବ। प्रतीक्षितः प्रति युक्त इक्षितः। अतीव अति युक्त इव। सततम अचेष्टत सततम युक्त अचेष्टत। उत्तम मानवः उत्तमः युक्त मानवः। ହେଲା ଏବେ 7 नंबर देखिबा कौन अछि। बंधनी मध्यात विग्रह वाक्यम समस्त पदम समास नाम चित्वा शुद्धम उत्तरम लिखत। जोठी जहाँ थिबो ताकू शुद्ध उत्तरटी बाछिबा आमे। क अंधकाराच्छन्ने अंधकारे ही आच्छन्नम तस्मिन्। ହେଲା अंधकाराच्छन्ने। संसार एव सागरः तस्मिन् संसार सागरे। रत्नगर्भा बहुव्रीहि समास रत्नम गर्भे धारयति जा सा कौन हबो बहुव्रीहि समास। एबे देखिबा कल्याणार्थम कल्याणाय इदम नित्य समास एटा। सार्थकम नाम जस्य सह सार्थक नामा। स्वभाव सरलः स्वभावेन सरलः तृतीया तत्पुरुष समास हबो। दैव निर्दिष्टः दैवेन निर्दिष्टः तृतीया तत्पुरुष समास हबो। बेलूर नाम ग्रामः तस्मिन् बेलूर ग्रामे। ହେଲା एटा हबो बेलूर ग्रामे। ईश्वर ईश्वरानुसंधानम ईश्वरस्य अनुसंधानम षष्ठी तत्पुरुष समास हबो। दिव्य पुरुषः दिव्यः पुरुषः कर्मधारय समास एटा हबो। दिव्य पुरुषः स्वस्य जननी तस्याः स्व जनन्याः स्व जनन्याः स्व जनन्या तस्याः अछि विसर्ग हबो स्व जनन्याः एई गुठी हबो किंतु न रे स्व जनन्याः। आजीवनम जीवनम जावत। कालम जयति इति काल जयी। ईश्वर विश्वासी ईश्वरे विश्वासम जस्य सह बहुव्रीहि समास। ହେଲା तापरे 8 नंबर बंधनी मध्य शुद्धम प्रकृतिगत प्रत्ययगतम बा उत्तरम चित्वा शून्य स्थानानि पूरयत। आच्छन्नः आ युक्त छद युक्त त। आहुतवती आ युक्त हुए युक्त तबतु त्रिविभ। निधातुम नि युक्त धा युक्त तुमुन। दत्वा दा युक्त त्वा। उद्बुधः उद युक्त बुध युक्त कौन हबो अळ उद्बुधः। तापरे प्रतिष्ठिता प्रति युक्त स्ता युक्त त स्त्रीटा। कृत्वा कृ युक्त त्वा। सरला एबे हमें करबा कोन स्त्री प्रत्यय रूपाणी कालजयीन कालजयिनी। सरल सरला। उक्तवत उक्तवती। भवत भवती। ईश्वर ईश्वरी। श्रीमन श्रीमती। भगवत भगवती। देव देवी। मानव मानवी। जुबन जुबती। हैला एबे आमे एठिकु भी सारिले तेणु हमर विवेकानंदकर जो अभ्यास सेटा आमे सारिले पिला माने खातारे करिवो जोठी जहा आउ अधिक लिखिबा कथा मध्य तुमर चिंता तुमर धी शक्ति को मध्य लगाई ताको आउ टिके सुंदर भाबरे करिवो। एबे आमे एठी ही रखिबा पुणी गोटे नुआ विषय नै आ गोटे पीरियड रे आमे समस्त एकाठी हेबा ताले रहिबा।